The supporters of the Tipra Motha locked the main door of the block building when they did not find the block development officers in the office for submitting the deputation. Consequently, all the staff were stranded inside the block building. Incident happened at the Belbari block on Saturday afternoon. The members of the Kumulung Tipra Motha went to the Belbari block to submit a deputation on 11 important demands on Saturday. Under the initiative of MDC Ganesh Devarma, the Tipra Motha supporters went to submit the deputation to the block development officer through rally from Khumte Chomini. However, the block development officer was absent in the office. The BDO Ganesh Devarma went to the district court for the hearing. On that account, the additional BDO Chandana Orang was given the responsibility to receive the deputation on his behalf. However, the supporters of Tipra Motha got frustrated for the absence of BDO and locked the main gate in front of the police. Consequently, all the staff were stranded inside the block building and they will not release them until the BDO arrives, says the Tipra Motha supporters. প্রত্যেকটা ভিলেজ কমিটি নে যে চিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তংনাইরা বড় চিনি তাবকনে যে মনিটরিং কমিটি বডি চংজাক তংমানে বড় বাই এডজাস্ট খাই সামং খায়া হাকে বেনিফিসি রক যে কোনো সিলেক্ট খাই তংহাংকাই আবো যে অরনি বিএসি চেয়ারম্যান হাকে বিডিও সাহেব হাকে ভিলেজ সেক্রেটারি তংনাইরা borok jar jar muchung tike beneficiary select khayai borok bahke problem khayo abo simia sudo jeta chini upojukto tabuk chini voice ko bata je burchi bura rok borok manyang tongmani aborok no thik mote utilize khlai jagya sudo abo simia rega tang thani bo jot borok ma tangya ha kai chini gabang ma eri wa tei lama problem omai chamang khaitine je kono village by kono report na hai awai আলাদা আলাদা খাই সামং খাই তংমানি হাকে ভিলেজ কমিটি কোনো চিনে যে তাবুক চিনে মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান হাকে মেম্বার তংমানি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড না কোনো কোনো সিঙ্গে ওই সামং খাই তংমানি অবন বাগান চিনে বেলবারে আর দি ব্লক প্রবলেম হই তং অবনতইনে চিনে তিনি মেইন ডেপুটেশন অবন বাগান जों সানাই তিনি মিডিয়ানি বিসিংতে जों সানাই অবাহাই যদি খাই তন খাংকাই जों তিনি ডেপুটেশন জাস্ট স্টার্ট খায় বস কাং জল যদি তং অবকক নাই বা অবহাইকে যদি সামং খাই তংখাই অবহাইকে বড় রকম চিনি প্রত্যেকটা এরিয়া নি চিনি পাবলিক না ডিপ্রাইভ খাই তংখাই जों বেলবারি ব্লক ন দরকার নাখা তালার অনির্দিষ্ট কালনি বাকে जों বন খাইনাই হাকে जों অর ব্লক নাইয়া সামং সে বাইনাখে जों ব্লক তংইতা মখাইনি অবহাই চিনি আন্দোলন চন্নাই বনতইনা চিনি তিনিনি যে মেইন ডেপুটেশন লাই তং কাইবেসক সামং তং 산몽 또 이거 악몽 너 사이트 그방 마치니 또 산몽 또 MGMN 데가 하이가 지나라 따보 롬데레 বয়স কো বাটা হাইকে চিনি গবাং মা বেনিফিসিয়ারি রক সিলেক্ট খাইতেনে মানে ডিভাইড খাই জাকি দङ अब हाइकने जों 11टा पॉइंट तैना दिनै जों जागाव जों मेमोरेंडम नाय जों कपि टु वीडियो कपि टु एसडीएम अबनो तैना जों जानकनाय अब हाइकने जों सामरक जों चांगलाय दङ Later, the BDO Ganesh Devarma arrived at the block after the hearing of the court, but the Tipra Motha supporters did not want to meet the BDO because he was late. Later, without meeting the BDO, they have unlocked the door. Kesan borong de ripuru riman ya golono apno khabar eja kaki 19, 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa witness tongo tabo janukmani tabo ne ya golono angabo singka ki whether police no januk da tong to mong saw kya norong na januk siti to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन जे कांगा अंगाबोनो फॉरवर्ड खाइ रेखा कंसर्न पुलिस नो सिनी ओसी जिराना पीएस एंड सब्सिक्वेंटली अंग राधापुर पीएस सी एसआई द्रौपदी रियांग नो अंग जानो रेखा तो अकॉर्डिंगली तब एड परे अबने मो जे इनफॉरमेशन तंगो इनफॉरमेशन बिजों सिंगते बको सिंका ओस आनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतुके निफोन काय के जानो गादी कि बेटर जेतु सिनी Monday was same hai ekta khenamani sini colleague ni bising tiki kya cancel khaika kya information no sin panchayat extension officer dekha ki whether they are going to be cancelled or not to sa na ab final no rokhono tongse di panchayat extension officer ba additional video to ab hai keno sing thik ase jeto ani workshop tongo ODF plus ni uporo SBM phase 2 for retrofitting of toilet jeta mane in near future onek quarter program
quarter development program abo ni bising solid and liquid waste management ni various development work khaijak nai to abo no tini district mane state level workshop tongmani through video conference abo no nang attend khain bak thangka ani duijon staff na tei panchayat supervisor tei office staff to subsequently senior additional video botongalo jeta mane oino jaga bo receive khaimano to however oro jetu demanding ha public demand ki video tongna nango anga workshop no yakari in the middle of time angoro khapunggi phaika to however oro borong tini khe rilia maybe borong date postpone khaikana to however accordingly same receive khainai asuk kham da sana yala ka hambai chung sin media rogno chungora tini blog belbari blog ko deputation na ne chung 19 तारिख को सिनी डेपुटेशन तंगमाने हाइपन अप्रूव रक सिनियर नि जे BDO बो जरा करी हने गाके जों 20 तारिख को जों दिने डेट दुई जों अलरेडी सिनी परमिशन बतंगो परमिशन आजा ताई थाना बो इनफरमेशन रजा ओ मुताबिक जों तिनी और खुमुलुंग अंडर प्लस जे बेलबारी ब्लॉग जे तंगनाय बिसिरक जों और डेपुटेशन ना फ्लाइका tamni bagi Malaysia ora 11 demand tongo je sini kebangma ora irrigation tongo sini ragani phanongkha nini buraburi sikbata ge kebangma kami rogo tui kurui tui maning ya karen kurui ga ke obahai kebangma sini demand tongo obne tin renan family kintu sing 11 12 ni simi singoro BDO no permission nawi remani satifano sini BDO aten tonglia Enggak tabuk seng orang pressure remani ya gulo seng orang sini video faika happen seng sini memorandum relia tam ni bagi man le seng sini jaro seng mar relia bo actually seng orang judi no video seng kahang ke bobe kok salai kahang ke kebang ma false bong ni irrigation tongo engkau bo manjane kiri happen borok faika seng memorandum lia seng bono sini Tipra nonggoi bo attend tong yan bagoi sung oro to bono sung already sin borok bono fulfill khang ni bo sung kok sale la kya ngka bono ongnani ongthung sung jedio momeran dan ranglia happen obon ongthung bo abobai bo bini je ta oro samung khai tongani obno taise songsudon khaine ongthung abise sung nayo haiji. On that day, apart from MDC Ganesh Devarma, there were also present MLA Biswajit Koloi, MLA Swapna Devarma, and other members of Tipra Motha. Reported by Probir from Belbari, Chini Khorang.